ओह आज मो छातीटा कहीं थरी उठुची बारंबार मन मो लागे अस्थिर की घटना घटब अशुभ संकेत मान देखा जाउची बारंबार एई तो किए से आसुछंती मो निकट को मु टिके अपेक्षा करे। नारायण नारायण हे देवर्षि नारद केउठारु आज मो पुर को आगमन मो निकटे आगमन कारण कौन कही जानतु मते। अरे बाबू ऋषि विश्वामित्र तुम्हारा भाग्य पलटा विपरीत होगा जाऊँगी जहाँ तुम अभिशाप देइथिल से आउ मरिबो नाही बरं तुम मृत्युटा तुमरी आड़क आगे आसुअछि। हे महामुनि आपण ए कोन कहउछंती? हाँ मु सत कहूची। विश्वामित्र सुन मो कथा वृथा हेला तुम अभिशापटा विश्वामित्र सुन मो कथा किछि न विचारी साप्य देलु तुही किछि न विचारी साप्य देलु तुही विपरीत हेला भाग्य फलटा विश्वामित्र सुन मो कथा वृथा हेला तोर अभिशापटा विश्वामित्र सुन मो कथा। एते बड़ तपस्वी होई हिताहित ज्ञान की नाही व्यर्थ हेला तो अभिशाप किछि फल पड़िबो नाही जगी बसी अछि हनुमान ताकू बुझिलो बाबू जगी बसी अछि हनुमान ताकू आदेश करिछि अंजना माता विश्वामित्र सुन मो कथा अरे अभिशाप तोर होइला बुथा विश्वामित्र सुन मो कथा विश्वामित्र सुन मो कथा। देवर्षि नारद ताहेले चित्रकेतु जाई हनुमान निकटे शरण पशि अछि मु वर्तमान कौन करी किछि उपाय दिशु नाही मते। हे नारद महर्षि जदि मो अभिशाप वृथा हेले आम ऋषि मुनि को ए दुनिया रे आउ किए मानिबे नाही कि डरिबे नाही एणु किछि उपाय कहि दियो महर्षि
ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ମହର୍ଷି, ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି। আরে বাবু ঋষি বিশ্বামিত্র ମୁଁ ତୁମକୁ କି ଉପାୟ କହିବି? ତେବେ ଶୁଣ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତୁମ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା। যদি পার অযোধ্যা জীব রাম লক্ষ্মণଙ୍କ নিকট, সত্য କରାଇ ନ ମାଗିବ ସେ ଚିତ୍ରକେତୁର ମସ୍ତକ। ତୁମେ ପରା ଅଟ ଗୁରୁ ଯେ ତାଙ୍କର, ତୁମେ ପରା ଅଟ ଗୁରୁ ଯେ ତାଙ୍କର, নিশ্চয় রখিবে তুমর কথা। বিশ্বামিত্র শুণ মো কথা, অভিশাপ তর হইলা বৃথা। বিশ্বামিত্র শুণ মো কথা। ঠিক ଅଛି ମହର୍ଷି, ଆପଣ ଉଚିତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ। ତେବେ ତେବେ ମୋର ଅଭିଶାପର ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି। ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏଥର ମଜା ହବ। ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶେ ଜଗିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚିତ୍ରକେତୁ ଏବଂ ସୁଚିତ୍ରାକୁ। ଏପଟେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ମାଗିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକେତୁର ମସ୍ତକ। ଏଥର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କର। ଜୟ ମୁଁ ଏଥର ଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ଦେଖୁଥିବି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। କିଏ ହାରିବ, କିଏ ଜିତିବ? Thank you.